যতন দিবর কাহাম তাই তিনি 77 রিপাবলিক ডে আবনি বাগিব ধরন তাই চিনি হাস্তেনি লুকরণ হামবাই মারব তিনি চুঙ্গর নরন রিঙ্গই প্রেস মিট মা খাইমানি মূল উদ্দেশ্য তো চিনি বরমানাং চিনি পার্টির স্পোক্স পার্সন চিনি রাজেশ্বর বর্মা সাইখাनारिखा अबहायनो आंबो किसा शेयर खायनाय आबोंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चिफ मिनिस्टार मालायखा मालाय माने परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नों थं चिनि बुसखांनि जे ताबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইমানা নিথুম ব পইলাও তো অনেক কিছু কক্সা কাগিব নরন সং সাইখাनारिखा গাবনি পরে ব একটা কক্সাও ঠিক আছে আং দিলিওর হনাই নরনি চুঙ্গ বন ফুকা বন পরীক্ষা সিবিএসই নি চেয়ারম্যান আইসিএস নি চেয়ারম্যান চিনিয়র ত্রিপুরা বোর্ড নি চেয়ারম্যান ন বসং রেখা গেতাবো বন পরীক্ষা গব সাউতাম হই আংবো কাগজ রহনাই ববন্তি রহনায়াবো তো সেমিয়া যে বড় গরসে গসিয়া নরক থাঙ্গে নাইমা নাইনি সাউব যা আবনি মুলেন जों অ্যাপয়েন্টমেন্ট সানকার চেয়ারম্যানই থানি হয়তো 27 রকম মানানি চান্স দं गा जों 27 तारिख खाना थांनाय 28 तारिखआव मालायनाय जों जिनिखाय एकटानो फायनाय बिसोआव जायफां दं आबो तो चिनि तंनाय न जबा तो तंनाय न অন্তত তাকলাইনি সিবিএসই যেরকম টিবিএসই হব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হব রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কুইশন পেপার খাইজান থং হনাই চিন্তা প্রভু বন সাকা বব বারবার কম সাও যে নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অর্থাৎ ইংলিশ বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কুইশন পেপার সামজাই ফানো বাংলা বাই যে খাইমানাय न কক বড় কাহামকে মানাय न जों प्रत्येक सेन्टाराव जों तनिनाय बड़ बुझि हांखाय बुझोकैनाय बड़ इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन কক सागा ब एक কথাই साइरि मांखामु आबो कुनु मेटारिया ब जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नाय যারা বাংলা ভাষী মুসল সুইতুম আইপারে রোমান স্ক্রিপ্ট মা সুইনাই নি जों সাকা তারপরে ব সাকা নরক থাঙ্গি নাইমানো নরক থাঙ্গি আংবো দিলিও যোগাযোগ খাইনাই সিবিএসই বাই চিনি বুসকাং সাইরাव गादिनो गास ब सायातं सातं जों जेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय একটা টিম আপাতত নেক্সট অমনে পরে বছর ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক চিনি একটা ইচ্ছা দङ চিনি বিসিংহ যারা ইন্টেলেকচুয়াল তংনাই রক 3-4 জন চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা সিনিয়র লিডার দङ বরনি নেতৃত্বে जों হয়তো তাই গ্রুপ কাইসার হনার চিনি ইচ্ছা दङ जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरगदक जों काइसा दिल्ली जों थांनाय सिबिएसई नि चेयारमैन मालायनाय आईसीएस नि चेयारमैन मालायनाय যদি সম্ভব নয় এইচআরডি মিনিস্টার বাই মালাইনানি যেহেতু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিনিয়াগো মালাইনা বসুং সাইতক নাই বাহাইকে जों অ সমস্যার সমাধান খাইমান অ जों জানো বাহাইকে जों দাক্তি সমাধান খাইমান আবরণ जों খালাইনানি বাকি जों ওয়ানসুই খানানি চিনি দিল্লি যাত্রা আইতা একবার মালাইকা आपरो तो पर नाइनायनि सायाव स्टेट गभर्नमेंट नि कैसा क्लियरेंस नाइते बर स्टेट गभर्नमेंट जदि न क्लियरेंस रिखाय तां खाइमियां नायबा एबा अनेके दर खनि मन ताव कि क्लियरेंस उइथ दर थांबा ना जों रिक्वेस्ट खाइनाय आबो चिनि डिउटी जों एक बारिया दुई बारिया वाइरे वाइ जों अन्तत दिल्लीआव थाङै अमाइके जों दरना मारनाय कारण दिल्लीनिखाय बर न रिनाय जों अर्थ जुरखाय रिमाया जों जुरखाय टिउसन पेपर जों साम रिमाया सामनाय दिल्ली संसि सामनाय सीबीएसई नि बा आईसीएस नि अनेक सब आबो
দিল্লি থাই আপনার নরক গুয়াহাটি জরা থাংপা নং লাইন অনেকে সব কারণ ওর রিজিনাল অফিস দङ না হেড অফিস যদি অর্ডার কাঙ্কাই রিজিনাল অফিস বা স্টেট নি অফিস কোনো ম্যাটার ইয়া আপনি বাগিনো সব দিল্লিও যেহেতু চিনি টোটাল MLA ইনক্লুডিং খরনি মিনিস্টার 13 জনা প্লাস তাই চিনি যে 16 জনা তাও ইন প্রেজেন্স 17 জনা যে তংমানি বুবাগ্রা সহ চিনি MDC नि सिग्नेचार तंगो सियागो आबो सहन खालामगै जों खाना आबोनो फुनगै जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों खालामगै एकदम साकफां मालाय बबाय तामहिन सबमिट के फाइने 13 জন MLA 13 जना पिलानो रिपब्लिक डेज प्रजातंत्र दिवस नि नरखा काहाम ताय हामबाया फारो दिनै सिंगरो सिनि अनारेबल एजुकेशन ब्रह्मनां रविन्द्र दा बर्मा मोबाइ नरकनो प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनान बागै कबक जामनि आसुल कारणुका जिनि बबग्रा बबलाय खानो सिनि बरकनि हामक्राइन बागै स्पेशली रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापार तैनाय दिल्लीओ CBSE नि चेयरमैन ताय ICSE नि चेयरमैन बाय मालनान बागैनाय सिगांगनो सिनि एजुकेशन ऑफ दागी गलांखा कायसा डेलीगेट थांनानै बागै दिल्लीओ गाव प्रोग्राम न तैनाय खोना 7 numbers of delegate led by Sri Ravindra Da Burma Honorable Education ताई सिनी बिनि लगे तंनाय MLA मानव Da Burma विश्वजीत कलय ताई फिलिप्स रुफिनी फिलिप्स रियांग MLA खरकताम ताई ते खरकता तंगो MDC ब्रह्मनां उमाशंकर Da Burma TSF नि वाइस प्रेसिडेंट जॉन Da Burma ताई जनरल सेक्रेटरी हामुलु चमातिया 7 members सिनी हाई लेवल डेलीगेशन सिनी स्टूडेंट जरा बोर्ड एग्जाम रनाय ताकलायो माध्यमिक ताय हायर सेकेंडरी 12 एग्जाम नि बागिनाय थांनाय बोसोरावबो प्रॉब्लेम दङ जे स्क्रिप्ट जे क्वेश्चन पेपर जे फ्रेम खालायजागो आबो बेंगली स्क्रिप्ट खालायजागो गाबोन तै सुनो थांनायो जों मुभमेन्ट खालायफोरबो चिफ मिनिस्टार जोंनो एसुरेन्स रखा आबोन सिगांबो सरकारि भाबेनो এটা बुलेटिन खालायका बा प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायका सुशांत चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर किंतु लास्ट 2 years किंतु अब सॉल्यूशन फाया वो सॉल्विंग या शुद्ध बुकुक बाय सिमिबर ऑरली जोंनो एसुरेन्स रो ताकलाबो थिग आबा हेंनानै दिगे थां दङ उसुकांगबो जों थ्रु आउट स्टेट्स बबग्रा निजे हम संग्रेली पार्टिसिपेट खालायका जे भाबे होक सिनि स्टूडेंट्स रक जेनो असुबिदा यातै सिनि बुसाबुतिर असुबिदा यातै म परमानेंट सॉल्यूशन खानान बागिनाय स्पेशली CBSE दा ICSE नि चेयरमैन बाय मालना बागै खाना दिल्लीओ सिनि डेलीगेट्स थाङै दं आबन बागिनाय जों बरनि थानि डेपुटेशन माने यागुला बरक तामुसा सिनि इंटेंशन का क्लियर इंटेंशन जे बाय होक ताकलानि म एग्जामनो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर खायना जों CBSE दा ICSE जाते करे सिनि स्टूडेंट रक सिनि छात्र रक जनो प्रॉब्लेम यातै आबन बागिनो खाना सिनेमो डेलीगेट दिल्लीओ थांतो हामबाय आबन पड़े डेलीगेट रो किफिली फाका आरो डिस्कशन करे सॉल्यूशन थांगा तो ताई जों फादर मूवमेंट खायनानि ककरै किन आबन पड़े जों किफिली फायमानि यागलो बबग्राबे जों कक सालायनाय दल कक सालायनाय बन पड़े जों बेलायखानो कतरकुक जों यापि सानाय मूवमेंट खायनाय आबो हायसिनि वानसकमाओ दं ऑफिशियल स्क्रिप्ट खानन बगे तो आलादा पार्ट अब के स्टेट गवर्नमेंट इज आफ्टर किंतु हम तो बुसकांगो एग्जाम तो हा एग्जाम तो फेब्रुआरी 17 फेब्रुआरी सिम सिंगना निंगा तो अब नो दाक्ति सॉल्यूशन तुमनान बगिनो अब जों स्पेशल अटेंशन तुमा नांनाय ताइ जों कगलाम साना नांनाय आन बगे तो प्रक्सा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एडीसी नि शिक्षा विभाग नि अदार्स सोलोंनाय बा फोरोंनाय बेदाकनि जे ऑनरेबल एजुकेशन बिनि लीडरशिप और थांनाय जाते गटेबो अब स्पेशल अटेंशन जाना नाना थुं CBSE दा ICSE मनबो ऑफिशियली बो कोऑर्डिनेट खायके अपॉइंटमेंट सानजाक अपॉइंटमेंट लाइकली 27 खाना जेहेतु 28 रगो जों आसा खालायमानो
আর abon bagin especially jeno problem yati sini student rok exam o abon bagino yam education bograni dag mongotui nai mo একটা team sini tipramothani team tai student organization baike milui nai chung বিশেষ করে টিএসএফ তো অনেক ওয়ান অফ দি রেডিক্যাল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ত্রিপুরাজ্য বিনো অনেক সাল রমিম দফানি কক ব্রকন বা সিনি ককন রোমান্সকে বেখানান বাকি সবাব স্টুডেন্ট মুভমেন্ট খাইতিনো কাসাম কুক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তাই সিং তো তনো দङ পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে গাউন বাকি ববগ্রা নায় ম মুভমেন্ট বিসিংতি বাস ফার্দার মুভমেন্ট খাইউইনো দিল্লি বাসা থাঙ্গি নাগেরনা থাঙ্গি বরকটা মসা তারপরে যদি কাবো কনভিন্সিং এবা সিনি কাবো মিলে একাজো সুং তো ফাদার বাইগোরিয়াস মুভমেন্ট খানেন বাকি সুং প্রিফারনেস নাজাক এবং আবন বাকি বসকাঙ্গ সুং তেবো কতর খুব মুভমেন্ট বা চবা খাইনাই